अमल बेलू काल साजिश लघुचाप वर्षा 10 दिन हेब लगी रही कोहला पाग पाचिला फसल माटी लोटुवा बेले बुद्धि शून्य चाषी सरकार पक्षर क्षयक्षति आकलन हो ना बेले आशा आशंकार बेगुनिया अंचल चाषी मैंने निउंटिया वर्षा अदिनिया वर्षा पर एवं भद्रक जिला चाषी को घारी धान रोगपोक चिंता अमल समय जिते पाखुची रोग सेते माड़ुछि औषध सिंचन कले कौन प्रतिकार नहीं चाषी एवं भगवान भरोसा कलिंग टीवी महाप्रभाव बारंबार खबर प्रसारण पर लुणा चित्रोत्पला द्वीपांचल गहगा पाटरे केन्द्रमंत्री 50 वर्षर जल निष्कासन समस्या संपर्क में चाषी सहित आलोचना गस्त फलप्रद होगा नहीं अंचलवासी आशावादी भद्रक जिला धामनगर नियारा गाँ गुरुनगर शासन आज भी एठारे नहीं पाश्चात्य सभ्यता टिके बोली प्रभाव गाँव में पालित होइछि राहस पूर्णिमा पारंपरिक उत्सव पर 7 दिन धरी लगी रही है आध्यात्मिक वातावरण एवं 34 वर्षर संघर्ष आणिला सफलता माछ चाष कर पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित खोर्धा सारसकणार पंचायतर बटकृष्ण साहू राज्य तथा जिला आणिले गौरव आज 15टी पोखरी में जाँला चाष कर चर्चा नमस्कार गाँ लाइव समूह राधाश्याम मिश्र अमल बेलू लघुचाप वर्षा थमिबार ना धरुनी आ 10 दिन हेब लगी रही कोहला पाग आ चाषी पाचिला क्षेत्र में मई चलवा परिस्थिति सृष्टि होता बेले बुद्धि शून्य अच्छा चाषी से सरकार पक्षर क्षयक्षति आकलन नहीं कौन निर्देश आसी ना बेले आशा आशंकार बेगुनिया अंचल चाषी माने आखि आगरे उजुड़ी जाउछि एकर एकर सुना फसल देखिकी ना सही पारुछि ना किछि करि पारुछि चाषी ए होछि खोर्धा बेगुनिया बोलगड़ अंचलर चाष जमी गुड़िकर दृश्य दिन केइटा जाइथिले एहाकु अमल करी चाषी ता परिवार प्रतिपोषण करिथांता हेले सबकिछि उजाड़ी देला लघुचाप वर्षा शह शह एकर धान जमीरू केउठी पानी रे बुड़ी रही धान फसल तो आउ केउठी कटा हुई पड़ी सेथिरु गजा हेलानी पुणी केउठी पची नष्ट होई गलानी फसल अनेक चाषी फसलर एपरी अवस्था देखि जमी को जाउ नथिबा बेले आउ किछि चाषी पानीरु छाणी खोजुछंती बंचिबार राहा धार करज सहित वर्ष जाकर आशा भरोसार एपरी अवस्था नहीं चाषी एबे चिंतारे बर्तमान तो वर्षा है कि लघुचाप वर्षा गहर जाक पानी बुड़ी जाऊँगी आउ बर्तमान 8-10 दिन है बर्तमान पाग एमती मेघुआ करुच्ची आउ कौन करूँ कौन से प्रकार से धान को किसी करनी खरा तो बिल्कुल ना आउ कौन करूँ आम तो आज्ञा चाषी गुड़ा हताश खाइबा मिलनी वर्ष बर्तमान मुंडे हाथ देकी मनुष्य बसी कौन करूँ किसी उपाय नहीं कौन करूँ आज्ञा बिल जा कौन करूँ बिल बर्तमान तो पाग बर्तमान एमती रोचे खरा हेले जहाँ सीना करवा कथा खरा तो ना बर्तमान होनी आ कौन करूँ आम आ कौन करूँ ये तो आम धान है मुख्य चाष आ सरकार एपर्यंत आसिक कौन तदारख ना कि कौन चाषी कहते सरकार मेघडम्बर कथा किंतु कार्य ना यही प्रकार आम हताश हो बर्तमान दुआर माने बसीचु आ कौन करूँ घर को आ कौन जीव जा कौन देखू हे चाषी तो एपर्यंत कौन चाषी जाते लोक लगे कम कले सुधा से बास दिन जोड़ा को पुणी झुबुझुबु वर्षा हो से उदा हो धान आनी होनी कि कौन कार्य कर इन्शुरांस देवे इन्शुरांस तो लोक कौन जानी ना चाषी भी कौन जानी ना इन्शुरांस पाइबे केमती पैसा तापर धान तो गला कहीं गहरी की जुबार ना सबू सबू दुआरे बही हाथ में मुंडे हाथ देकी बही धान जो प्रकार अमल चाष होता से प्रकार अमल भी हेनी धान सब खतरा है बिल पड़े चाषी भी बिलू को जीवार को इच्छा करना बेगुनिया ब्लॉक रे 14,000 हेक्टर एवं बोलगोड़ ब्लॉक रे 10,000 हेक्टर रु अधिक चाष जमी थिबा बेले कृषि विभाग एजाए मात्र 100 हेक्टर फसल नष्ट होइथिबा आकलन करी जिला को रिपोर्ट प्रदान करिछि आउ एपरी परिस्थिति रे इंश्योरेंस विभाग मध्य चुप बसिछि तेबे रिपोर्ट पर सरकार निष्पत्ति नेबे बोली अत्यंत हालुका भावे मंतव्य दैछंती स्थानीय कृषि अधिकारी डेली रिपोर्ट जाऊँच उच्च पदाधिकारी मैंने आम मागुंट रिपोर्ट मागुंट दिहर आमर यहीटा सरिले क्षयक्षति आकलन कर सब चाषी मान उपदेश देचु परामर्श देचु जो मैंने धान फसल बीमा कर फसल बीमा से माने जमीर फोटो पट्टा
ଆଉ ଆଣିକି ଦାଖଲ କରି ଦରଖାସ୍ତଟି ଦେବେ। ଗତ 10 ତାରିଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ସହ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା। ଏଥିସହିତ କୋହଲା ମେଘୁଆ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ବିଲ ଭିତରେ କଟା ହୋଇ ରହିଥିବା ଧାନ ସହ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଧାନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ମାସ ଶେଷରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ବେଗୁନିଆରୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଏବଂ ପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଭଲ ଅମଳ କରିବେ ଏବଂ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଋଣ ଟଙ୍କା ସହିତ ଧାର କରଜ ମଧ୍ୟ ସୁଝିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ବ୍ଲକର ଚାଷୀଙ୍କ ଆଶା ମଉଳିଛି, କାରଣ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ଦାଉ ସାଧିଛି ରୋଗ ପୋକ ଏବଂ ଅମଳ ଯେତେ ସମୟ ପାଖଉଛି ରୋଗ ସେତେ ମାଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନରେ ଏବେ ରୋଗପୋକ ଆତଙ୍କ। ଅମଳକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାନ ଏବେ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇ ଜମିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ଧାନ କେଣ୍ଡାରେ ଧାନ ନାହିଁ। ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ, ଜଉଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଆଉ ଏବେ ଶାବଳୀ ପୋକ ଲାଗି ଧାନ କେଣ୍ଡାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧାନ ସବୁ କୁଟା ହୋଇଗଲାଣି। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2300 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଏହି ରୋଗପୋକ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ତ ବ୍ଲକରେ 2000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପୋକ ଲାଗି ଧାନ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା କୃଷି ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ସେପଟେ ରୋଗ ପୋକଙ୍କ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତି ସମୟରେ ଭଲ ଅମଳର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେଣୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ଦୁଃଖର ସହ କହିଛନ୍ତି। କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏହି ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କି ପୋକ ମାନେ ସେ କୃଷି ବିଭାଗକୁ କହିପାରନ୍ତି, କେହି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କହିପାରନ୍ତି କେଉଁ ପୋକ ଖାଇଛି କ'ଣ କରିଛି। ଆମେ ଯେତେ ବିଷ ଦେନୁ ଯାହା କରୁନୁ କୌଣସି ମରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସମ୍ବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଛି 80,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଏକର ଜମି ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୁଁ କେମିତି ଲୋନ୍ ସୁଝିମି, କେମିତି କ'ଣ କରିମି। ଚାଷ ସାରେ ଯେଉଁ ପୋକ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ, ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଆସିଲାଣି ସାଁବାଲି ପୋକ, ପତର ସବୁ କୁରି ଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି। 2 ଏକର ଜମି ମୁଁ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବଖରା ଚାଷ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଜମିବାଲା ବି ଆସି ବସିଲେଣି, ମୋ ଧାନ ଦିଅ କିରେ, ଧାନ ତ ବିଲର ନାହିଁ, ମୁଁ ଧାନ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେମି? ଆଉ ମରିମୁ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଆଉ କିଛି ବେଳ ନାହିଁ। ଲାଗିଲା ତ ଏଇ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ଲାଗିକି ଆମର ତ ସବୁ କ୍ଷତି କରି ପକେଇଛି। ଆଉ ଦେନା କରିକି ଆଣିକି ଚାଷ କରିଥିଲୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଦେନା ସୁଝିବୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାଷ ତ ଆମର ଚାଲିଗଲା, ପୋକ ଲାଗିକି ସାରିଦେଲେ। ଆଉ ସରକାରକୁ କିଛି ଧାନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଭାବିଥିଲୁ ବିକିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ତ ମୂଳରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦେନା ପତ୍ର ସୁଝିବୁ କେମିତି, କ'ଣ କରିବୁ କେମିତି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଚାଷରେ ରୋଗପୋକ ଲାଗି ବହୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବନ୍ତ ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଔଷଧ କେଉଁଭଳି ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ସେହିପରି ଭଲ ଔଷଧ ସବସିଡିରେ କିଣିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ତ ବିଲକୁ ଆଇଲେନି, ସେ ରାସ୍ତା ସିଧା ପଳେଇଲେ। ଆଉ ତ କେତେ କହିବାରେ ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ବିଲକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତା ପଳେଇଲେ। ଏ ବିଷ ଦିଅ, ସେ ବିଷ ଦିଅ, ସେ ବିଷ ଦିଅ। ଯେକୌଣସି ବିଷ ଦେଲା ବେଳକୁ କୌଣସି କାମ କରୁନି ସାର୍। ଆମେ ଏଇନା ସବୁ ସୁସାଇଡ୍ ଲୋନ୍ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋନ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦମୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଏବେ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଏଫିକେସି ଅଧିକା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପକାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପକାନ୍ତୁ। ଆମେ ନୂଆ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଦିଆଯାଉଛି ମଧ୍ୟ, ଖାଲି ବୁଝା ହେଉନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପରମିଟ୍ରେ ସେଟା ଚାଷୀମାନେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ସେ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଏଫିକେସି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା। ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଫସଲଟା ଯେହେତୁ ମୂଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୂଳରେ ଲାଗେ, ତାକୁ ଆମେ ପାହି ବାନ୍ଧିକି ତଳ ଆଡ଼କୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। କେବେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ତ କେବେ ଅଦିନା ବର୍ଷା, ପୁଣି ଆଉ କେବେ ରୋଗପୋକ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଷ କରିଥାଏ ଚାଷୀ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ନଦେଲେ ଚାଷୀ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମହାପ୍ରଭାବ
लुणा चित्रोत्पला द्वीपांचल गहगापाटर हजार हजार चाषी दीर्घ वर्षर समस्या संपर्क में बारंबार कलिंग टीवी रे खबर प्रसारित हो जहाँकि आज राज्य आरंभ कर केन्द्र पर्यंत प्रभाव पकाई फलस्वरूप केन्द्रमंत्री विश्वेश्वर टुडू दिनिकिया केन्द्रापड़ा गस्तर आसी गहगापाट परिदर्शन करने सहित अंचल चाषी मान समस्या को पचारि बुझिछन्ति। लुणा चित्रोत्पला द्वीपांचल गहगापाटर चाषी 50 वर्षर समस्या शेष में समस्या को बुली देखा अंचल चाषी कथा केन्द्र जलशक्ति और आदिवासी कल्याण राष्ट्रमंत्री विश्वेश्वर टुडू केन्द्रापड़ा जिला गहगापाटरे हजार हजार एकर चाष जमी उपरे वर्षा दिने वर्षा जल जमी रहिबा फल चाषी मानकर फसल हानि घटुची ऋण करी चाष करुवा चाषी माने हताश होउछन्ति। वर्ष वर्ष धरी एही जल निष्कासन समस्या लगी रही आसुवा बेले प्रति वर्ष जिला प्रशासन विभागीय अधिकारी नेता मंत्री बहुबार एही अंचल परिदर्शन करथिले मध्य एहार कौनसी प्रभाव चाषी उपरे आज पर्यंत पड़ी नहीं। कलिंग टीवी प्रसारण बहुत थर आम देखीचु तार एत प्रभाव पड़ी जे केन्द्रमंत्री विश्वेश्वर टुडू महोदय आसिक निजे अंचल बुलिक समस्या सब केमी अच्छी देखिक गले। कलिंग टीवी रे ये समस्या ये चाषी मानकर समस्या गहगापाटर समस्या कलिंग टीवी रे प्रसारित होता जहाँ फल आज आम बहुत खुशी केन्द्र जल संपद मंत्री आमर विश्वेश्वर टुडू आज आसी आम अंचल को गहगा अंचल को निश्चय आशा भरोसा रखीचु ये समस्या दूर हम सेंटर मिनिस्टर श्रीजुक्त टुडू सार आसपरे आम जो कार्यक्रम देखी सार को बर्तमान सार जाइए कौन आ विषय कहते एवं आमर कौन किभली उपकार हम ये गहगापाटर समस्या दूर हम से आम अपेक्षा करूँ। केन्द्र जल संपद राष्ट्रमंत्री विश्वेश्वर टुडू महोदय को ये निमंत्रण करा ये अंचल को परिदर्शन करा से परिदर्शन कले पिंकिराली एक सभा कले एवं दृढ़ आम आपत्ति उपरे से दृढ़ प्रतिश्रुति देले जे कौन सी प्रकार ये जो दुख दुर्दशा को से समाधान करने केन्द्र राज्य को समन्वय करी एवं विशेषज्ञ मान सहित आलोचना करी आकु समाधान करने निज तरफ संकल्प देले। दीर्घ दशंधि धरी लगी रही चाषी मानकर एही समस्या को नहीं कलिंग टीवी रे खबर प्रसारण बेले बुद्धिजीवी तांको मत रखिले जहां प्रधानमंत्री कार्यालय पर्यंत पहुंची पारिथिला। एने किछि दिन तले एक विशेषज्ञ टीम आसी संपूर्ण क्षतिग्रस्त हेउथबा अंचल मध्य बुली देखि जाइथिले। आउ आज केन्द्रमंत्री गस्त चाषी मानक मन में नूतन संभावना आनिछि। देखिली विगत दिन में आमको बहु गणमाध्यम आम प्रति साहाय्य किछि दिन पूर्व कलिंग टीवी माने सांबादिक भाई मैंने आमको एत उत्साह करते जे आर प्रभाव में माननीय जल संपद केन्द्रमंत्री प्रतिष्ठ होकर आमर यही गहगा बंचा समावेश से तार समय देकर बहुमूल्यवान समय देथिबारु जो कलिंग टीवी आमको साहाय्य कर अशेष धन्यवाद दूँ कलिंग टीवी एपाई विशेष आप प्रचार होतिबारु कलिंग टीवी आम विशेष विशेष धन्यवाद एवं निजे आम निजक एत खुशी मन करचु जहाँ आम कथाटा को आपण आज प्रचार प्रसार कर लोक मान पाखे आम बहुत बहुत खुशी एवं आम ये अंचल जो दीपांचल लोक मान तरफ आपन को विशेष विशेष धन्यवाद दूँ। केन्द्र टेक्निकल एक्सपर्ट एवं राज्यर टेक्निकल एक्सपर्ट समस्त को लेकर आज आम गस्त कर किसी जगह देखलु एवं डॉक्यूमेंटरी फिल्म आम देख सारापर आमर गोटे अनुभव है और किसी सजेसन भी जो आसला विभिन्न जगह मत लगुच ये कथाटा को जब आम आउ टे इू गला गोटे टॉप लेवल गोटे डिस्कसन करा यार गोटे सारांश बाहर और निश्चित भाव में टेम्पोरारी नुहे ये परमानेंट सॉल्यूशन भी हो पार ये प्रकार मुझे आशावादी अच्छी और ये कथा को आम कर। चित्रोत्पला द्वीपांचल गहगापाटर चाषी समस्या संपर्कित खबर कलिंग टीवी रे बारंबार प्रसारण होइछि। एबे केन्द्रमंत्री गस्त पर केबे समस्यार समाधान बाट फिटुची और चाषी परिवार मुहरे हस फुटुची ताहा देखिबार अछि। केन्द्रापड़ा मार्शाघाईरू सरोज परिडा रिपोर्ट कलिंग टीवी। भद्रक जिलार धामनगर ब्लॉक एक नियारा गाँ होछि गुरुनगर शासन। एठारे पाश्चात्य सभ्यतार टिकिए बोली मध्य प्रभाव देखा मिलनी। गाँवर लोक मैंने ओडिशार सही पुरातन संस्कृति और परंपरा को जाबुड़ी धरी संपूर्ण आध्यात्मिक वातावरण मध्य रहिबाकु पसंद करिथांती। आ सेथिपई पंचुक बा राहस पूर्णिमा होछि ए गाँवर एक सबुठु बड़ पारंपरिक उत्सव। सेथिपई गाँव में 7 दिन धरी आध्यात्मिक वातावरण मध्य लागि रही थाए।
भद्रक जिल्लार धामनगर ब्लॉक अधीनस्थ कोठार पंचायत रे रही गुरुनगर शासन गाँ। गेंगुटी नदी कूल गाँ मुंडे रही हरिहरंग मंदिर। गोटे मंदिर रे पूजा पाउछन्ति फणेश्वर महादेव और श्री जगन्नाथ। अँला नवमी ठारू राहस पूर्णिमा पर्यंत 7 दिन धरी गाँव में भागवत सप्ताह अनुष्ठित होता है। वयस्क महिला माने पुरी न जाई निज गाँव में हविष करिथांती। महिला माने एकत्रित होई हरिहर मंदिर पाखरे थिबा चौरारे वृंदावती पूजा को नियारा ढंगरे करंती। एपरिकी एही 7 दिन बालुका पूजा, चौरा पूजा, राधाकृष्ण पूजा और आकाश दीप आदि पूजा करा जाय थाए। हविषाली मानक नियारा पूजा और भगवत विश्वास को जे केही भी देखिबो विमोहित होइजिब। जो भगवत पारायण भागवत गाथा पारायण एठी श्रोता माने दीर्घ समय रहंती। ये जो परिणत बयस रे वार्धक्य बयस रे माने बसंती जो समय तांको भागवत गाथा सुनिबा कथा मुक्ति पथ अवलंबन करिबा कथा आमर हिंदू संस्कृति मुताबक ताहा निश्चित भावे स्वागत योग्य। ये गाँव रे सबू वयस्का विधवा नारी माने पुरी जाउथले हविष करिया पई किंतु सेमाने कहले जगन्नाथ एइठी अछि तेणु आमे एइठी हविष करिबा। तेणु सेमाने 7 दिन धरी नवमी अँला नवमी रु पुणी राहस पूर्णिमा पर्यंत सेमाने एइठी हविषान्न करी ठाकुरर नीति पूजार्चना भागवत पारायण इत्यादि सबू करि आसुछंती। आए हविष माँ वृंदावती पाखरे आमर सबू पुरुखा लोक माने आमे जे करि पारुछु जे अल्प बयस लोक समस्त एकत्रित होई समस्त आमर एक मन ने एक ध्यान नहीं आमे एटी परंपरा बंचाई रखिछु। राहस पूर्णिमा अवसर में 7 दिन धरी स्वतंत्र कार्यक्रम अनुष्ठित होइछे। हविषाली मानक निष्ठापर पूजा और ता संगको प्रतिदिन लगी थाए आनंद बजार। समस्ते मिलिमिशि प्रसाद सेवन करती। सेहीपरि एही गाँव रे ऐतिह्य परंपरा किपरि उज्जीवित रहिबो सेथिपई समस्ते उद्यम करिथांते। 7 दिन आमर हविषान्न हुए। एठी आमर हरिहर अछंती मंदिर अछि आउ सेठी 7 दिन पालन हुए हविषान्न एठी हुए। समस्ते पुरी भी न जाए कि एठी आनंद बजार भलिया लागे समस्ते खाती जे भी आसंती आमे समस्त आमे टिके हेल्प करू एठी रोसई बास करू। ये गाँव रो ऐतिह्य प्रति दुर्गा पूजा रे गाँव रे 4 दिन धरी महोत्सव पालन करा जाए। दुर्गाष्टमी माँ को पाखरे एठी जागर यात्रा शिवंग पाखरे पालन करा जाए। समयक्रमे राधाश्याम मिश्र जने वयस्क लोक जे भी वर्तमान नहांती तांको तांकर प्ररोचना रे एठी हरि हर थिले हरि के आनिकी प्रतिष्ठा कराला। दीर्घ 35 वर्ष है ये हरिहर मंदिर प्राय अंचल रे विरल। राहस पूर्णिमा उत्सव बाद गाँव रे जागर यात्रा दुर्गा पूजा आदि महा आडंबर रे पालन करा जाय थाए। तेबे राहस पूर्णिमा पई जे जेउठी थांते गाँ को चली आसी थांते। गाँव 97 वर्षीय स्वाधीनता संग्रामी लक्ष्मीधर मिश्र को मुरबी भावे मानि चलती ग्रामवासी। भद्रक नरेंद्र सामल का रिपोर्ट, कलिंग टीवी। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित खोर्धा जिला बालियंता ब्लॉक सरकणा गाँवर बटकृष्ण साहू माछ चाष तांकु एही स्थान रे पहुंचाई पारिछि। आ माछ चाष को नहीं तांको जीवन बहुत संघर्षमय रहितिला। दीर्घ 34 वर्षर संघर्ष पर आज तांकु सफलता शिखर रे पहुंचाई पारिछि। गोटे पोखरी माछ चाष आरंभ करी आज 15टी पोखरी रे से चाष करुछंती। 34 वर्षर संघर्षर कहानी। 1986 मसीह मात्र गोटे पोखरी आरंभ होइथिबा माछ चाष एबे 15टी पोखरी रे पहुंची। आ माछ चाष आज तांकु देइछि जातीय स्तर सम्मान। से होउछंती पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त बटकृष्ण साहू। खोर्धा जिला सरकणा पंचायत पोखरी आरंभ होइथिला माछ चाष। पोखरी निलाम बाबदकू 3 वर्ष को देवाक पड़ुथिला 1250 टंका। तेबे कृषि विज्ञान केन्द्रर वैज्ञानिक मानक सहायतार 1986 मसीह बटकृष्ण आरंभ कले जांला चाष। माछ चाषरू बेस लाभ मिलुथिबारु एथिप्रति ध्यान बढ़िला। 1.5 एकर जमीरे तैयारी कले 5टी पोखरी। आ ए पोखरी रे हेला माछ एवं जांला चाष। आज तांको सहित पुओ एवं बंधुक पुओ मध्य एथिरे जोड़ी होइछंती। जो पैसा उत्पादन से पैसा सब खर्च से हो जाउथला
ଆଉ ବିଶେଷ ପଇସା ଘରକୁ ଯାଉନଥିଲା ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ସେଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଥିଲୁ। ସିଫାର ସହଯୋଗ କେଭିକେ ସିଫାର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ରାଧେଶ୍ୟାମଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆମକୁ ଆଜି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିଛି। ଚାକିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ କରି ବାପା କରିଥିବା ମାଛ ଚାଷରେ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କଲି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଲି ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷା ଏଥିରେ ଭଲ ପଇସା ଆସୁଛି ଆଉ ଆମର ଜାଆଁଳ ବି ଭଲ ଜାଆଁଳ ସ୍ପନ୍ ବି 20 କୋଟି ଖଣ୍ଡେ ସ୍ପନ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ମାଛ ଜାଆଁଳ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ଏଥିରେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ବାପା କହିଲେ ଚାକିରି କିଛି ନ ଯାଇ ଏଇ ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କାମ କର। ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାମରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଆଉ ରୋଗୀ ସେବା ସହିତ ଏପଟେ ମାଛ ଜାଆଁଳ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 1000-1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀକି ଆମେ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିକି ନିଜ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛୁ। ମାଛ ଚାଷରୁ କିପରି ଲାଭ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରେ ତାହା ଚାଷୀ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଟକୃଷ୍ଣ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ସିଫା ଏବଂ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ନିଜର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରକୁ ବଟକୃଷ୍ଣ ସିଫା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲିଥିଲେ। ସିଫାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସିଫା ପରିସରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଯୋଗାଇ ଆସିଛି ଏବଂ ବଟକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ସାର୍ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି ଯେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବଟବାବୁ ମୋ ପାଖକୁ ଏଠିକି ଆସିଲେ, ସିଫାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସିଫାର କେଭିକେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଜୟ ବାବୁ ଆଉ ସିଂ ବାବୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ବାଞ୍ଝା ବାବୁ ବି ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଟା ତାଙ୍କର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଖୋଲାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର କେବଳ ଯେ ବଟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବାଲିଅନ୍ତାରୁ ଦିବାକର ଷଡ଼ଙ୍ଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ଗୋ ସେବା ମୋ ସେବା ପରି ଉକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଗାଈମାନଙ୍କ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଗୋ ପୂଜା ବିଧିର ପରମ୍ପରା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ମହିଷାସୁର ଗାଁର ଗୋ ପୂଜା ବିଧିର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଓ ଏଠାକାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ପୂଜା କରିବା ପରମ୍ପରା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ମହିଷାସୁର ଗାଁରେ ଗୋ ପୂଜା ବିଧିର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଗୋମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଓ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଧନଧାନ୍ୟରେ ଘର ପୂରି ଉଠିଥାଏ ବୋଲି ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳୁ ମହିଷାସୁର ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଆଦି ଲଗାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମହିଷାସୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ 7 ଦିନ ଧରି ମା ପାଟକୁମାରୀ ପାଖରେ ଭାଗବତ ପୁରାଣର ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। 7 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳେ ଗୋମାତା ପୂଜା ହୁଏ। ମା ମାନେ ଭାଇମାନେ ଆମ ସମସ୍ତେ ମୁରବୀ ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆମ 5 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ଆମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ହରିହାଟ କରାଉ। ଏ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗାଁରେ ସୀମିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ। ଇଏ 100 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଆଜି ଚାଲିଛି। ଇଏ ତ ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ତ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ଆସିକି ପ୍ରାୟ 200-500 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ଦିନେ 45 ଦିନ ସପ୍ତାହ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି 7 ଦିନ ଆମେ କରୁଛୁ। ଦିନ ଥିଲା 45 ଦିନ ବି ଗାଁ ଆମର ସପ୍ତାହ ହେଇଥିଲା। ଏତେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ହେଇଥିଲା। ଏମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏ ଗାଁ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ କୃଷିଜୀବୀ ଲୋକ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାହା ଭିତରେ ହିଂସା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମହିଷାସୁର ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ତଥା ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ମା ପାଟକୁମାରୀଙ୍କ ପାଖରେ
कार्तिक मासरे पूर्णिमा पर्यंत दीर्घ 7 दिन धरी चली आसुवा भागवत परायणर शेष दिन में एभली गो पूजा विधि अनुष्ठित हो आसुछि। प्रत्येक घरे गोमाता सेवा जत्न निया जाइथाय। प्रत्येक वर्ष आमर हंती आम देखी आसबार बहुत जुग धरी आम शुणीचु आम देखबार तो चलती पूजा कलु आम आसिलु ठाकुर पाखे होम है संकल्प है आउ ठाकुर हलदी पानी धोई धोई देले माँ को तापर कपड़ा बांधिले चंदन देले सिंदूर देले। कृषि और कृषक मानकर जो समन्वयता रक्षा अच्छी जो गो माता पूजा करा जाउची आम गोटे शिक्षा भल शिक्षा पाइलु गो नवरात्र यज्ञ आम एठी करा जायतला अनेक साधु सन्त मैंने आसते भारत वर्षर बहुत महान महान साधु आसते गो माता पूजा कले कौन हम गोमय किभली भाव तुम घर पवित्र हवा संगे संगे परिवेश केमी रक्षा पाइब यारी ऊपर आम अनेक अनेक शिक्षा पाइलु। दीर्घ दिन हम ए परंपरा को वर्तमान युवपीढ़ी आदरी नहीं बेले गाँव विभिन्न सरकारी और बेसरकारी कर्मचारी माने मध्य गो सेवारे निजकु सामिल करी गोमाता कृपालाभ करुवा देखा मिलता है। राजनगर दोलगोविंद जेना रिपोर्ट कलिंग टीवी। समस्या गाँ लाइव कज रखुछु नमस्कार।